କିଏ ରଖିଲୁ ଆରେ ବବୁଲୁ କାଇଲେ କାନକୁ କଦି ପପାଡ଼ିବ ସିଆନ ଦେଖି ଦିଦି ମୁଁ କିଛି ପାରିବିନି ତ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସେଟା କାହିଁ ରଖିଛୁ आज घरे सो टेंशन करावे बिना मतलब रे देखुन चलो केंदा है ସେଟାରେ କଣ ମିଚର ଭରା खाऊच जे ମିଚର ନେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି पूरा सब रखी परिष्कार ठीक सब ए सब कोन काम अछि अलिया मलिया सब दिन तो रखी कोन कथा बड़ बड़ कहले କୋଟା ଅଳିଆ ଟିକେ କାଇ ପପାଡ଼ି ଦଉ ନା ଖାଲି ଆଇଲା ବଜାରରୁ ଛୋଡ଼ି ଆଉଛୁ ବୋଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବିନି ଦିଟା ରୁଟି ଖାଇଲା କି ନାହିଁ କହିଲା କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ରଙ୍ଗ एटा कोन एटा फ्रिज ना कबाड़ी खाना किछि रखी बोली एई सब दिन रखिबो ए केक ए ना ए जरी बस एटा रंधा घर हेई छी ना कोन कोन से सामान लागे की रखा नाही कोन करबो ए जरी कोन करबो नै कि जीवा ए कोन अछि खाली जरी कोन करबो एनो इसला ब्रश पातिया मोबाइल पड़ी छे बेल्ट पड़ी छे किछि दिनिस जतन ना न